पुणी थरे टिकट काटिबाको जाउछि नले टिटी धरिले विजार हबो मु टिकट काटी सारिले मते एई टिकटटा 30 टाका पड़िला मो पाखर समय बहुत कम अच्छे मते 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म जीवार अछि शेष रे मु 1 नंबर आसी पहुंच गलनी आ ट्रेन भी मोर आसी गलानी एई ट्रेन धरि के ना एबे सीमांचल स्टेशन को जीवा मु सीमांचल स्टेशन आसी पहुंच गले एबे जीवा मंदिर को बस स्टैंड रो बस धरि के मंदिर ऊपर जीवा पाई मते 40 टाका पड़िसिला ठंडा पवन और बड़ बड़ घाटी रो मजा किछ अलगा प्रकार पूरा थिला शेष रे मु आसी पहुंच गली सीमांचल मंदिर मु आसी पहुंच सारी सीमांचल मंदिर ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୋ ଘରେ ଏକା ଆସୁଥିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେତେ ହଇରାଣରେ ଆସିଛି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ବି ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଜାଗା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସ ଆଜିର ମୋର ଟ୍ରାଭେଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ରାତି କୋଉଠି ରହିଲି ଆଉ ଖାଇଲି କଣ ଆଉ